Hello guys, a day in my life as a bata nga dako upang andoy for this video day ug dong. So for this video day guys, muadto tag-uop kay mangumpra. Atong tabangan akong papa guys. Ay daan magumilakwan guys. Mao nagdali-dali mi. Kabantay mo guys. Daghan na mi na. Tung daghan mi itong niyage, mas daghan mi karon. Guys no, 10 hour ago nausa kong Kuya Pling guys. Dili jud na magpabilin guys. Ug asap pa nun, tuapod na siya guys. Guys no? Hi, ambot. Kading orasa guys. Alas 2 sa day na sa hapon. Hi! Grabing dali-dali na mo guys. So karon nandito sa coop guys. 10 hour ago guys. Grabing kalipay sa bata guys. Alangan. Kauban good. So mauna ni ato scenario guys. Bet-bet og basket. Dala sa samok. Pabay na tong time guys. Ano pala guys ha? Please lang jud guys. Char! Asa man jud ni mo ako ko mama oy. Malipong sagta. Og libot-libot ba? Hi ni mo mama. Usa man jud na makalista dra ma. Ako bebasi kabalo ko. Tama lagi ko sugar charot. Hi sa wakas. Sugden na jud. O makumpre ko mama guys. Guys no? Usa pa rin dugin-dugayan. Pero bitaw guys, uy. Ay ubay sa din akong kupasok mama guys. Ay baliduha man. Kung di siya nagtindahan guys. Nanalevog na ako mama guys. Paspasan be. Aron dali mo man ba. Punubon din mi anak guys. Aron makatabang taba. Og sinamok. That's all. See you sa part 2. Ayaw ba mong kalimot guys ha. Pag-like, share and comment. Thank you for watching. Babush!